Batang berita malam tu. Premier Sarawak ngericah pengerami nerima pengabang Hari Raya Datuk Sri Fatimah. Pengelantang Raban Bangsa Penegak Politik di Sarawak ndang udah bisi hari asal. Sarawak ngelala 10 seradak sungai niri ketekat air hidro. RM400,000 di Kemendar Ngagak Baru, Balai Mayo Guna, Kampung Brang Bidak. KMKK Megai Pengarap Islam nerima penatai adu obar. Sama lemai serta merik tabir basah ngaga kita semua, aku Drina Banci dekat bulai ngau kita berberiti ukas bagi Iban. Ngepun ke berita, enggau pejalai Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, enggau bini Puan Sri Datuk Ama Jumaani Tun Tuanku Bujang, datang ngericah pengerami nerima pengabang Hari Raya Aidilfitri, Menteri Pemasang Induk dan Biak Mit, enggau pengantang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah kena hari Minggu. Penatai Datuk Petinggi Abang Zohari serta bini urung pukul 11.15 pagi tu tadi disempulang Datuk Sri Fatimah Abdullah Sebilia. Semeratai sapit Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Utiliti Datuk Abdul Rahman Junaidi ngau binia. Dulu harinya ia megak udah ngabang hari raya ngagai Kaban Parlimen Batang Lupar Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Nangkan kenya Premier Sarawak megak disadang nguluk pengerami nerima pengabang Speaker Kunsian Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dr. Ama Muhammad Asfia Awang Nasa. Udahnya pasal pengelantang Raban Bangsa ngau penegak politik di Sarawak kenya dipuguk penyerakup nang udah bisi hari asal. Speaker Kunsian Negeri Sarawak Tan Sri Dr. Ama Muhammad Asfia Awang Nasa mada pengelantang keratai hari penyerakup antara rakyat Sarawak jadi pengelebih ngagai tanah kenyalang. Definitely, as usual. We are Slovakians. Our bondage, our relationship transcends religious and racial barrier. This is the difference with Sarawak. The relationship transcends racial and religious barrier. Even if you hit your opponent, you don't kill. That is Sarawak. That's why it's so successful. That's why the racial harmony, the political stability come naturally. Macam semula jadi harmoni di antara suku kaum dan kestabilan politik itu secara berterusan dan bersinambungan. Thank you. Ia bercakap munyinya rambau pengerami ngintu Aidilfitri 2024, Kunsian Negeri ngau pengerami nerima pengabang Hari Raya Tan Sri Datuk Ama Muhammad Asfia di Dun Petrajaya ditu kena hari Minggu. Pengeraminya megak ricah ngau penatai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bini Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Sama datai Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Openg serta bini Puan Sri Datuk Ama Jumaani Tuanku Bujang. Pengeraminya megak ricah ngau penatai dua sapit Premier Sarawak Datuk Ama Douglas Uga Ambas ngau Datuk Ama Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rudi Utom, Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Diupias Premier Sarawak Datuk Sri John Skitayai, Sapit Menteri Diupias Premier Sarawak Undang-Undang MA 63, Enggau Kawan Negeri Perintah Besar Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali, Bala Sapit Menteri serta Bala Kaban Kunsian Negeri Sarawak. Seraya Perintah Sarawak dengan Upias Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak MUTS udah ngelala 10 seradak sungai keangkeman endor niri ketekat air hidro. Menteri MUTS Datuk Sri Julahi Narawi Mada, seradak sungai ke udah dikelala dekat di Kemansang ngenak teknologi pemandu baru ambil diangkatnya di pemansut kuasa hidro beringkat. Whereby kita akan gunakan teknologi baru, pendekatan baru untuk membangunkan hydropower kita menggunakan river flow dan kita telah mengenal pasti 10
river basin untuk dibangunkan, dan 3 telah menulis surat kepada kerajaan Sarawak untuk dibangunkan cascading power source. Ia berjakuk munyinya lebuh di randau pemberita Rambau Pengerami nerima pengabang Aidilfitri ke diatoria di Rumah Sidak kena hari Minggu. Datuk Sri Julaihi Madabaru, Raban MUTS dekat Ngatur Randau, anggau bala pegawai pelilih serta bala tuai Renggat Baruah pasal cara ngawal peranak dia dalam projeknya. So I think yang kita perlu lakukan sekarang ialah kita buat engagement dengan masyarakat tempatan, the Ministry and ACB, working closely with resident and district office and local representative to discuss on local participation. So maknanya local communities boleh participate dalam pembangunan cascading power source plus the investors, but Sarawak Energy will always take the lead because the distribution and transmission system are owned and operated by Sarawak Energy. Nambah kebekal kuasa hidro tu dikena ngamat ke juluk Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dekat maksud kebekal kuasa sepenyapau 10 gigawatt manggai 2030. Urung pukul 2 ngalih hari, Datuk Petinggi Abang Zohari Ngau Bini, Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang, bisik ngelimpang ke awak diri ngabang ngagai pengerami nerima pengabang Aidilfitri di Atoria. Sama ngabang 2 Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas, hingga Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rudi Utom serta bala pengabang di Pembasar Kebukai. Seraya berita Ari Padawan pasal agih belanja projek program Transformation Menua Pesisir RTP sepenyampau RM400,000 udah dikemendar dikena ngagak baru Balai Mayuguna Kampung Berang Bidak. Berita manahnya udah dikunci Sapit Menteri Pengangkut Sarawak, Langit Ngau Darat, Datuk Dr. Jerip Susil, Rambau Pengawak Pejadi ke Jalai Ngelawak Aik Wong sebarau kena hari 6. Belak diatur serimbai pengawak malamnya netap ketabak diri ke Balai Mayuguna barunya. Datuk Dr. Jerip Kemegak Khaban Kongsian Negeri Adun Mabung Mada, Kampung Berang Bidak diatuk bisik perambu, pemansang kederas dalam langgur timpuh panjai ke dekat sururan di Pejalai. Ungkup napik pemansang, ia megak merangsang rakyat terus memansang ke sektor bertanam bertupik, ngau dagang temuai dia, laban endurnya bisik pengulih besar bersektornya. Dikena nyimpul jakuk ia, Datuk Dr. Jerip megak bisik nyuak ke agih belanja RM500,000 ngagai serakup bidayuh Berang, Padawan dikena niri kepalan pedaja dia. Ngenang pasal pengawak sari nyaku ia, projek berungkus RM300,000 dekat ngerancak kagi aktiviti dagang temuai dia, laban udah bisik jalai kemeruan di tengah orang luar enggau peranak diampu. Sama datai pegawai takbir UPS Pelilih MIT Padawan Julius Scott Sapong, Pengulu Bidayuh Sitak Berang Bengoh Tora Joseph, Tuai Komuniti Berang Bidak Ben Ambil serta bala tuai Raban Bangsa engau tuai komuniti KMKK Sitak Berang Bengoh. Seraya berita kepenudi pasal bala tuai Raban Bangsa engau tuai komuniti KMKK Kemegai Pengarap Islam di Sitak Kongsian Negeri Dun Opar nerima penatai pengeri rakyat Sidak Bili Sujang kena hari 4. Antara rumah bisik ditiki ia bakal rumah Kaunselor Muhammad Nazrul Fidaus Abdullah di Kampung Temaga Dayak, Penghulu Jumadi Sabian di Kampung Temaga Melayu, Tuai Raban Bangsa Othman Ibrahim di Kampung Temaga Melayu, Muaz Abdullah di Kampung Semunin Jaya, Sulong di Kampung Sileng Melayu, anggau Tuai Genturung Peniau Umar Abdullah di Kampung Tembawang Sawah. Ngenak peluangnya pilih megak bisik limpang ngabang ngagai pengerami nerima pengabang diatur rakyat di Sitak Pegaya. Samanya pulang, ia ngabang pemangku pegawai pelilih Lunduk Zulkifli Morshidi. Nakat tu dulu berutin uka siban lemah itu gulai ngok aku dari Nabanci. Seberang ujung ke berita, aram kita sama like, share dan follow semua platform media ukas. Nyingkau portal ukas.sarawak.gov.my dan ukas channel di YouTube ke penemu berita pemeru baru di Sarawak. Ujung ke berita ukas malam tu, enggau pengawak Premier Sarawak ngericah pengerami nerima pengabang Hari Raya Datuk Sri Fatimah di Kuching kena hari Minggu. Ukas #saluran informasi rakyat.